Pilen Citizen Forum demanded that the investigation of Father Bismarck's death should be taken out of the hands of Goa police and be handed over to Crime Branch for a fair probe. Forum urged the government to take immediate steps to initiate appropriate investigations into the matter. I think one thing is very certain over here. See, when you work for truth and justice, the other part that is that you have to always stand for, when you stand for truth and justice, you should be sure that there will be opposition for you. If you want to fall into this thing, if you want to stand for truth and justice, ये तुझे मोदीन पहिले आसंक जाय की बाबा ये this will follow. Father was told you. He said, if I die, no, it will be someone will kill me. He will always say this. Someone will kill me. These was his words. Most of the time he would say, आपण मरचो ना म्हणटा कोण तरी आपणाक मारतलो. हे तेणे म्हटला खूप पावटी म्हटला आणि सांगला तेणे. This was पुलिस इन्व्हेस्टिगेशन आमकां सारको रिपोर्ट जाय तेन्ना सरकारा कडेन आमी मागता की बेगींतल्या बेगीन तुमी हे सगळे आसा ते क्लियर कट लोकां मुखार हाडात बेश्टेच खंयचे वाऱ्यावयल्यो गजाली नाका सारके प्रूफ करून धाडात कित्याक फादर हो सामान्य मनीस नासलो कित्याक तेजे फाटल्यान तेजे अगेन्स्ट जे तेजे आमी शत्रू म्हणून येता ते व्हडले बिल्डर आसा लँड माफिया आसा खंयचे मोठे पॉलिटिशनूय आसूंक शकता जे फादर तेंच्या अगेन्स्ट काम करतालो आनी गोंया बसत काम करतालो सो हे सगळें पळोवन आमी इतलेंच मागता की आज सगळ्या गोंयान जे जाग्यार फादरान काम केलां थंय थंय लोक आज उठोवन फादराक आपली आर्गां ओंपता आनी सगळ्यांची आशा आसा की सरकार हे फादराचो जो मॅटर आसा ते बेगींतल्या बेगीन तडी करून फादराची जी बॉडी थंय आसा तिका बरें म्हणजे रिस्पेक्टान तिजें आमी हें करपाक सरकारान मदत करची इतलेंच आमी सगळे मागता सीबीआयक जर दिलें जाल्यार हे सापडटा जे पळय कोण आहा फादरीक मारपाक ते सापडटा तेका लागून ते सीबीआयक दिना तेंकां कित्याक व्हरोंक ना जे पळय कंप्लेंट केले फादरीन आपणाक धमकी दिली म्हणून तेंकां आयज पासून कित्याक व्हरोंक ना ते कित्याक भोंवता बिंदास तेंकां व्हरोन परते करपाचें न्हू पांय वयर करून